भगवान को साक्षात्कार हेबाई रास्ताटी पाई जाइताऊ। गुरु धीरे धीरे आमको यही माया जालरू ये जो कलिजुगर मायारू आमको धीरे धीरे उद्धार करता। इमिति नहीं जे गुरु आमको गोटे दिन दुई दिन रे आमको सबकि मुक्ति करदेवे। ये जो सर्टकट जीवनटा आम चाहूँ अति शीघ्र आम यही भगवान को साक्षात्कार होगापी यहाँ संभव नहीं, कारण यह जन्म जन्मांतर काल। जदि आपण यही जन्म रे गुरुंकर चरण रे रही गुरुंक चरण को भोजिबे आ गुरुंक द्वारा साक्षात्कार रही गुरुंकर चरण रे गुरुंक सेवा करी गुरुंकर परामर्श अनुसार जदि आपण माने ए संसार भितर निजर कार्यटा को गुरुंक चरण रे समर्पण करी सात्विक भाव रे जदि गुरुंक सहित सब बेले संपर्कित रखिबे तेबे गुरु निश्चित भाव रे आपनक ऊपर कृपा करिवे। आउ गुरुंक द्वारा यही आपणकर दुख जंत्रणा आपणकर यही संसार कष्ट दुखटा को से भगवान पाखे पहुँची पार। गुरु ही आमर मंगल कारक, गुरु ही आमर उद्धार कारक। गुरु कृपा केवलम गुरु कृपा ही केवलम केवलम गुरु कृपा। अर्थात गुरु कृपा बिना आ किछि भी नाई। भगवान ठारू आगे आमको दरकार गुरु, कारण भगवान पाखु जीवा गले गुरु ही आमको निहाती आवश्यक। तेणु कहुची मानस बजरे गुरुचरणम दुस्तर भवसागर तरणम। अर्थात गुरु ही आमको ये भवसागर उद्धार करिपारिबे। गुरु ही से ज्ञानमय से परमात्मांकर साक्षात स्वरूप जे आमको यही अज्ञानवशत यही अंधकारमय जीवनटारू प्रकाशमय करी आमको से परमात्मा सहित साक्षात्कार करने आसिचंती। आउ गुरु ही आम पाखक आसंती। गुरु आम सहित सबुबले अछंती, सबुबले आम आखपाखरे रहीगिरी आमको रक्षा करुछंती। जदि आमे जीवन रे गोटे गुरु को बाछिबा, गुरु सहित तांकर परामर्श अनुसार गुरुंकर नीति नियम मानि जदि आमे ए गुरुंकर चरण रे रहिबा तेबे निश्चित भाव में आमे एही जीवन रे से भगवान साक्षात्कार करि परिबा। जदि बा ए जीवनटा आमर हेई पारला नाही तेबे दुख करिवार कोनोसी कारण नाही, कारण आमर जहाँ भी आमे ए जीवन रे गुरुंक चरण रे सेवा करिबा, गुरुंकर ज्ञान प्राप्त करिबा, गुरुंक द्वारा जेतिकी आमे संस्कार मंता हवा यही सबू जिनस यही आध्यात्मिक शक्ति आमको पुणी आउ गोटे जन्म रे साहाय्य करिवो। प्रारब्ध जाको कहउचंती यही जन्म रे जहाँ भी आमे करचंती सेटा पुणी आउ गोटे जन्म रे आमको सेही मनीष भाई मानव जन्म प्राप्ति हबो। आउ सेही बळी जगार आमर जन्म हबो जोटार कि आमर यही जन्म रे करथिबा सब पुण्य कर्म ए ज्ञान से जन्म रे पुणी सेटारू ही आरंभ हबो। आउ से जन्म रे आमे भगवान को अति शीघ्र साक्षात्कार करि परिबा। एरा निराट सत्य कथा। आउ एई बळी आसीची गटिगिरी अनेक अनेक उदाहरण आम आखि आगे अच्छी। ए जन्म जन्मांतर संपर्क होचे आमर गुरु एवं आमर संपर्क। गुरु अर्थात से होचंती आमर अंधकार को दूर करिबा, आमर अज्ञान को दूर करिबार गोटे माध्यम, जे परमात्मांकर प्रकृत साक्षात स्वरूप। परमात्मा निजे ही यही गुरु सृष्टि करचंती, जहाँ माध्यम रे से आमर दुख दूर करिया पई चेष्टा करुचंती। आ गुरु सबुबले आम उपरे कृपा दृष्टि रखिचंती आ रहिबो सबुबले। जदि आमे गुरु आड़ को गोटे पाद जीवा तेबे गुरु आम आड़ को 10 पाद आसीबे। गुरु सदुबले आमको यही दुख कष्टरू दूर करने चेष्टा करुचंती। आमे ही अज्ञान बसंत गुरु को चरण रे जीवापाई डरुचंती बा गुरु को पाखर से ही रास्तार जीवापाई आमर
ସାହସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଏ ସଂସାରର ମାୟାଜାଲରେ ପଡ଼ି ଯେତେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ, ଯଦି କିଛିଟା ଯଦି କୌଣସି ମାୟାର ସୁଖ ପାଇଗଲେ ତେବେ ସେଇ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୁରୁ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମର ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏହି ଜୀବନରେ ବାଛି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ବି ଜୀବନ ଗଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଯାହା ବି ଜୀବନ ବାକି ଅଛି ସେଟା କେତେ ଦିନ ଆପଣ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଟା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ଆହୁରି 50-100 ବର୍ଷ ହେଇପାରେ। କିଏ ବି କହିପାରିବେନି ଆମ ଜୀବନଟା କେତେ ଦିନ ଅଛି। ଅନିଶ୍ଚିତ ଏ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯଦି ଆଗରୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି, ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଚରଣକୁ ଯାଇ, ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣ ଭଜି, ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣକୁ ସେବା କରି, ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ ସମର୍ପଣ କରି ଯଦି ଆମେ ଏ ଜୀବନଟାକୁ ଆଗକୁ ଗଡ଼ାଇ ନେବା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି କୃପାମୟ, ଦୟାମୟ ସେହି ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ପରମଧାମ ନିବାସୀ ସେହି ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ, ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସାକ୍ଷାତକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଏଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଆଉ ଏଟା ହିଁ ଘଟି ଆସୁଛି। ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଆପଣ ପୁରାଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ କି ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତୁ କି ଯେକୌଣସି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କର ବିଷୟରେ, ଗୁରୁଙ୍କର ମହତ୍ଵ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିକିରି ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ଏ ସଂସାର ମାୟା ମୋହରେ ପଡ଼ି ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣକୁ ଯିବାନି ତେବେ ଆମେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଏଇ ମଣିଷ ଜୀବନଟାକୁ ହରେଇବା। ପୁଣି ଯଦି ଏ ମଣିଷ ଜୀବନଟା ଏହିପରି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି এই কাম ক্ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହରେ ପଡ଼ି ଏ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ତେବେ ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମ, ଆସନ୍ତା ଜନି କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜନିରେ ଆମେ ଆସିବା, এই ମାନବ ଜନ୍ମ ତ ମିଳିବନି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ସେଇଭଳି ଜନିଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଭଳି ଜନ୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କୌଣସି ପଶୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଯାହା ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମକୁ এই ମାନବ ଜନ୍ମ ହିଁ ପୁଣି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଆମକୁ সেই ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣରେ ରହି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଜୀବନ ଆଜିଟାରୁ ହିଁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ଗୁରୁଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇକିରି, ଗୁରୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ। ସେହି ନାମରେ ହିଁ ଆମେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରିପାରିବା। ଆଉ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଗୁରୁଙ୍କର ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ରଖି ଆମେ ପ୍ରତିନିତ୍ୟ ସେହି ନାମଟାକୁ ଜପ କରି, ସେହି ନାମଟାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସାଧନା କରିବା। ମଣିଷ ଜୀବନଟାକୁ ଯଦି କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେବା, ଯାହା ବି ଶୋଉଥିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଶୟନଟାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଶୋଇଲେଣି, ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେଣି। ଏବେ ଟିକେ ଉଜାଗର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣ ଦ୍ୱାରା, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା, ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ, ତାପରେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କାରଣ ଗୁରୁ ହିଁ ଆମକୁ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିନିତ୍ୟ ବଜିବା ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣକୁ, ମାନସ ଭଜରେ ଗୁରୁଚରଣମ ଦୁସ୍ତର ଭବ ସାଗର ତରଣ। ହରି ଓମ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ କିଛି ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି এই ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ ଏଇଟା ଆମ ଜୀବନରେ ଲଗାଇବା ଦରକାର ବା ଆମ ଜୀବନରେ ଏଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆପଣମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଗୁରୁଚରଣକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ
ए संसार भितर रही सबु कर्म करंतु। ए संसार कौनसी कर्म करिया पे मना कराउनी। जेमिति आपण संसार भितर कर्म करचंती करंतु, किंतु सठिक कर्म करंतु। जदि आमे गुरुंक चरण रहिबा तेबे हमर कर्म मध्य सात्विक कर्म हबो। केबे भी हमर कर्म खराब हबनी। आमे सबु बेले धीरे 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 से भगवान चरण आड़ गति करिबा। आउ आमे ए जीवनटा को धन्य करि परिबा। हरि ओम तत्सत। जदि आपण मोर ए वीडियोटी भल लागिला तेबे निश्चित भाव में या लाइक करंतु, शेयर करंतु। जदि आपण प्रथम थर पर मोर ए वीडियोटी को मोर चैनलटा को देखुछंती तेबे निश्चित भाव में या सब्सक्राइब करी मते उपकृत करंतु। धन्यवाद। से मंगलमय सद्गुरु आपणकर मंगल करंतु, कृपा करंतु, दया करंतु। आ जेते शीघ्र पारिबे आपण को गोटे सत्मार्ग दियंतु, सुखी रखंतु, आ स्वास्थ्यवान रुहंतु। यही मोर प्रार्थना। सद्गुरु परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत।